Sura de los defraudadores. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. ويل للمطففين. Perdición para los defraudadores, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. que cuando le compran a la gente, le exigen la medida y el peso cumplidos. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Pero cuando son ellos los que miden o pesan, cometen fraude. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ¿Es que no tienen certeza de que serán devueltos a la vida ليوم عظيم. para un día trascendente? يوم يقوم الناس لرب العالمين. El día en que los hombres se levantarán ante el Señor de los mundos. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. Realmente el libro de los farsantes estará en Sillín. وما أدراك ما سجين. ¿Y cómo podrás saber qué es Sillín? كتاب مرقوم. Es un libro marcado. ويل يومئذ للمكذبين. Perdición ese día para los que niegan la verdad. الذين يكذبون بيوم الدين. Los que negaron el día de la rendición de cuentas. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Porque solo niega la verdad el transgresor malvado. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Que cuando se le recitan nuestros signos, dice, son leyendas de los primitivos. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pero no, lo que han adquirido se ha apoderado de sus corazones. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Ese día, ellos estarán velados de su Señor. ثم إنهم لصالو الجحيم. Después entrarán en el infierno. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Y se dirá, esto es aquello cuya veracidad negabais. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Realmente el libro de los creyentes estará en Ilium. وما أدراك ما عليون. ¿Y cómo sabrás qué es Ilium? كتاب مرقوم. Es un libro marcado. يشهده المقربون. Darán testimonio de él los de proximidad. إن الأبرار لفي نعيم. Es cierto que los creyentes sinceros estarán en un deleite. على الأرائك
observando, reclinados sobre los lechos. تعرف في وجوههم نضرة النعيم En sus rostros reconocerás el resplandor de la dicha. يسقون من رحيق مختوم Se les dará de beber de un vino puro sellado. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Cuyo sello será almizcle, que en ello pongan su anhelo los que anhelan. ومزاجه من تسنيم Y su mezcla será de tasnim, عينا يشرب بها المقربون un manantial del que beberán los que tengan proximidad. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون Ciertamente, los que cometían maldades se reían de los que eran creyentes. وإذا مروا بهم يتغامزون Y cuando pasaban a su lado, se hacían guiños entre ellos. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين Y cuando regresaban a su familia, lo hacían divertidos. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون Y al verlos decían, estos están extraviados. وما أرسلوا عليهم حافظين Pero ellos no habían sido enviados como guardianes suyos. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Y hoy, los que creen se reirán de los incrédulos. على الأرائك ينظرون Los observarán reclinados sobre los lechos. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ¿No han sido recompensados los incrédulos por lo que hacían?